Kaloy ayuhag hugas gab. Hi guys, nangugas yung plato. Iya. Nanay kuan na sabon. Plato na tagab. Kanay sakto man nagsuon. Magtinabangay manghugas og plato. Kay si mama og si papa gatrabaho man. Ni paguli ato daghang mapalit ato makaon tagaan dayon mo ato daghang makaon. Ha? Basta pudulaan? Mayo oy. I-arrange dayon na ninyo dito ini kahuman. Daan na ni po. Dili, makuan ba yan na? Ha? Yapon na ko. Ako. O, ayaw na si kuya ra. Si kuya lang, dihara ka. Na. Ano ba, magtinabangay mo. Doon na, mga kuya. Kung anon ang manghod, tudluan. Sige na lang, uli makuha. Mansa na sa kape. Muni man nagsuon buutan kayo. Pagikas gini kanan tugunon nga manghugas og plato, hugas dayon kana jud.